Hello students, welcome back to the lecture series of vectors, and this is our lecture number 7. And in this lecture I am going to discuss about the miscellaneous exercise of the NCERT book. So let us get into the video. This is our first question. Write down a unit vector in xy plane making an angle of 30 degree with the positive direction of x-axis. So x-axis er logot 30 degree angle kora जिटु ভেক্টর হব ইউনিট ভেক্টর হব সেই ইউনিট ভেক্টরটো xy প্লেনত থাকিব লাগিব কিন্তু হা তো সেই ইউনিট ভেক্টরটো কি হ'ব তো এই কোৱেশ্চনটো আমি প্ৰথমে জেনাৰেলাইজ কৰিম মানে ফাৰ্স্ট ইউ ক্যান ৰাইট দিস কোৱেশ্চন অলসো সো মই সেই কোৱেশ্চনটো আগতে কৰিম এটো নিজে নিজে আনসাৰটো কৰিব পাৰিবা চাবা তো কোৱেশ্চনটো হৈছে এনেকুৱা যে ফাইন্ড অল দা ইউনিট ভেক্টৰ ইন দা xy প্লেন এনেকুৱা কোৱেশ্চন যদি হয় ফাইন্ড অল দা ইউনিট ভেক্টৰস ইন দা xy প্লেন হেতু আমি মেইনলি হেতু কোৱেশ্চন সলভ কৰিম এইটো কোৱেশ্চন সলভ কৰিলে ইউ ক্যান সলভ দা কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো তুমি নিজেই সলভ কৰিব পাৰি চাবা তো মোৰ কোৱেশ্চনটো নিশ্চয় বুজি পাইছা কোৱেশ্চনটো কি হ'ব এবাৰ মই যেটো সলভ কৰিম সেই কোৱেশ্চনটো হৈছে এটা নোট বুলি লিখি দিছো মই এটো মই নোট বুলি লিখি দিছো দেই সো ইট ইজ এ নোট একচুয়ালি এবাৰ কোৱেশ্চনটো কি তুমি লিখি লবা এটা কোৱেশ্চনটো ফাইন্ড অল দা ইউনিট ভেক্টৰস ইন xy প্লেন xy প্লেনত থকা সব বিলাক ইউনিট ভেক্টৰ আমাক উলিয়াব কৈছে so let the unit vector a cap a cap বুলি কৈছো কাৰণ ইউনিট ভেক্টৰ ক্যাপে দি বুজায় let the unit vector a cap makes angles alpha, beta, gamma with the positive x, y, z axis respectively. এটো আমি লৈ ললো therefore ইউনিট ভেক্টৰটো কি হ'ব তেতিয়াহলে আমি এটা কথা জানো ফার্স্ট চ্যাপ্টাৰতে পঢ়িছিলো যে a cap is unit vector then coefficient of I cap j cap and k cap এই তিনটাৰ কোএফিচিয়েন্টটো কি লিখিব লাগে মই ডাইৰেকশন কোসাইন্স আৰু ইয়াতে অলৰেডি মই লৈছো ডাইৰেকশন এংগলস বিলাক হৈছে আলফা বিটা আৰু গামা তো ডাইৰেকশন কোসাইন্স কেটা কি হ'ব cos alpha তো এটো নিশ্চয় হ'ব cos alpha I cap then plus cos beta j cap and then plus cos gamma k cap এটো হ'ব ইউনিট ভেক্টৰটো এতিয়া কোৱেশ্চনটো হৈছে যে দিস ইউনিট ভেক্টৰ ইজ লাইং অন দা xy প্লেন যেতিয়া xy প্লেনত কোনো এটা ইউনিট ভেক্টৰ থাকিব ইউনিট ভেক্টৰ বুলি কথা নাই যিকোনো ভেক্টৰ এটা যদি xy প্লেনত থাকে তেতিয়াহলে সি z এক্সিসৰ লগত কিমান এংগল কৰিব obviously 90 ডিগ্ৰী এংগল কৰিব সো সেই কথাটো আমি ইয়াতে লিখিম যে since the unit vector is lying on the xy plane therefore তাহলে গামা এংগলটো নিশ্চয় মানে z এক্সিসৰ লগত থকা এংগলটো নিশ্চয় 90 ডিগ্ৰী হ'ব এন্ড আৰু এটা কন্ডিশন ইয়াতে স্যাটিসফাই হ'ব আৰু হেতু হৈছে কি আলফা প্লাস বিটা this is also is equal to 90 ডিগ্ৰী কাৰণটো কি xy প্লেন হলে এটো y এক্সিস আৰু এটো x এক্সিস যদি হয় আৰু ইয়াতে যদি ইউনিট ভেক্টৰটো থাকে x এক্সিসৰ লগত আলফা এংগল কৰে আৰু y এক্সিসৰ লগত বিটা এংগল দেন আলফা প্লাস বিটা ইজ ইকুয়াল টু obviously 90 গতিকে এটো কোৱেশ্চন অটোমেটিক স্যাটিসফাই হৈ যাব আৰু এটো যেটো z এক্সিস আছিল z এক্সিসৰ লগত অলৰেডি 90 ডিগ্ৰী এংগল কৰিব যেহেতুকে কি xy প্লেনত আছে আচ্ছা গতিকে আমি এই ইউনিট ভেক্টৰটো তাতে ইউজ কৰো a cap is equal to যেটো আছে তাতে ইউজ করি so therefore a cap is equal to this is cos alpha remaining same I cap is already there then cos beta can be written from here beta is equal to 90 minus alpha you write here 90 degree minus alpha with it is j cap and this is cos of gamma is already 90 degree so I write cos gamma mean cos 90 k cap and so this is implies a cap is equal to
cos alpha I cap is remaining same, cos alpha I cap, then plus cos 90 minus alpha will be is equal to simply sin alpha, this is j cap, and cos gamma mean cos 90 it is equal to 0, so a part to amar na lage. So this is the unit vector lying all unit vector. This is actually representing all unit vectors on the xy plane. মানে এতিয়া আলফাৰ ভ্যালুটো চেঞ্জ কৰি থাকিম মই যিমান ইউনিট ভেক্টৰছ আছে সববিলাকে বুজাব, এনেকুৱাকৈ আলফাৰ ভ্যালু চেঞ্জ কৰিম, বিটাৰ ভ্যালু অটোমেটিক চেঞ্জ হৈ যাব, এনেকুৱাকৈ যিমানবিলাক ইউনিট ভেক্টৰছ xy প্লেনত থাকিব গোটেইকেইটাকে হি বুজাব। দিস উইল ৰিপ্ৰেজেণ্ট, তুমি লিখিব পাৰা ইয়াতে, দিস will represent all unit vectors on xy plane. So that is the answer. এতিয়া এইটো xy প্লেনত কৈছিল সেইকাৰণে গামা 90 হৈছে, ধৰ yz প্লেন হৈছে কৈছে কোৱেশ্চনটোত, তেতিয়াহ'লে আলফা 90 হৈ যাব, মানে x এক্সিছৰ লগত এংগলটো 90 হ'ব। zx প্লেন কৈছে তেতিয়াহ'লে y এক্সিছৰ লগত থকা এংগল মানে বিটা 90 হ'ব তেতিয়া, এজ লাইক দ্যাট। তো বাকি যদি অন্য চেঞ্জ কৰি দিয়া তুমি নিশ্চয় পাৰিবা। এতিয়া তুমি কোৱেশ্চনটো চাবা, মেইন কোৱেশ্চন যেটো আছিল আমাৰ নাম্বাৰ 1 কোৱেশ্চন। নাম্বাৰ 1 কোৱেশ্চনটো মোৰ আছিলে যে ফাইন্ড or write down the unit vector in xy plane making angle 30 with the positive direction of x axis. So x ৰ লগত পজিটিভ ডিৰেকশ্যনৰ লগত আলফা এংগল কৰে আৰু ইয়াতে সেই এংগলটো কিমান আছে আমাৰ 30 ডিগ্ৰী। সো ইট ইজ অনলি আনসাৰটো নিশ্চয় তুমি গমে পাইছা কি হ'ব, আনসাৰ ইজ আলফা শুড বি টেকেন এজ 30 ডিগ্ৰী। গতিকে আমি সেই আনসাৰটো লিখিম এতিয়া নাম্বাৰ 1, এটো 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 1 টো। সো এটো একচুয়াল আনসাৰটো, it will be equal to, that's just you directly write a cap is equal to, তেতিয়ালে ফৰ্মুলাটো কি, cos alpha মানে এংগলটো 30 ডিগ্ৰী ল'ব দিছে মোক, so cos 30 ডিগ্ৰী I cap, then plus sin alpha is again 30 degree is j cap, ভ্যালু দুটা ইউজ কৰি দিয়া, so it is implies a cap is equal to cos 30 is simply √3/2 I cap, then plus sin 30 is only half j cap. So that is the answer for the question. Now come to the second question. Second question to ki hodise, to find the scalar components of the and magnitude of the vector joining the points this and this. So our points duta dise p x1 y1 z1 aru q point to dise x2 y2 z2. Second question to karone moi koisu second question. So clearly directly likhiba, clearly first tumi pq bar vector 2 liye loba, pq bar vector, so this is equal to position vector of q minus position vector of p. So this is implies position vector of q, eto ki asile x2 I cap, y2 j cap aru z2 k cap, aru p er kheta x1 I cap, y1 j cap plus z1 k cap. গতিকে সেই দুটা সাবট্ৰেক্ট কৰিলে মই একবাৰতে লিখি দিছো, এটো নিশ্চয় আহিব x2 minus x1 I cap minus y2 minus y1 j cap minus z2, sorry not minus, plus হ'ব দেই, plus z2 minus z1 k cap. so এটো হৈছে pq bar vector. so therefore the scalar components, the scalar components of PQ bar are কি scalar components, খালি এই I cap এর coefficient, J cap এর coefficient আর K cap এর coefficient তুমি ইউজ করা, আর simply x2 minus x1 এটো এটা, y2 minus y1 এটো এটা, and z2 minus z1 এটো এটা। এটো হইছে আমার ফার্স্ট অ্যানসারটো। আরো কি লিখব দিছে ম্যাগনিটিউড হলে জাস্ট देयरफॉर বা অলসো লিখিবা, also modulus of pq bar, this is equal to, it is simply root over of coefficient of x, sorry coefficient of I, it is x2 minus x1,
I just write x2 minus x1 whole square, then plus y2 minus y1 whole square, then plus z2 minus z1 square. নিশ্চয় গম পাইছা? তো এটাই आंसर হ'ব। কোনো এটা ভেক্টৰ মডুলাছ উলিয়াবলৈ হলে এটা আমি এটো কৰো, কোফিচিয়েন্ট অফ x ৰ স্কয়াৰ, কোফিচিয়েন্ট অফ y ৰ স্কয়াৰ আৰু কোফিচিয়েন্ট অফ i ৰ স্কয়াৰ প্লাস কোফিচিয়েন্ট অফ j ৰ স্কয়াৰ আৰু কোফিচিয়েন্ট অফ k ৰ স্কয়াৰ। এটো হৈছে आंसरটো সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো। ওকে, তো থাৰ্ড কোৱেশ্চনটো চাম। এটো এটা ভাল কোৱেশ্চন কিন্তু দিস ইজ এ ভেরি গুড কোৱেশ্চন। এ গার্ল ওয়াক্স 4 কিলোমিটার টুয়ার্ডস ওয়েস্ট, দেন শি ওয়াক্স 3 কিলোমিটার in a direction of 30 degree east of the north and stops. Determine the girl's displacement from the initial point of the departure. আচ্ছা, গতিকে ইয়াতে আমাৰ x আৰু y axis নিশ্চয় ল'ব লাগিব, তুমি অলপমান চাই ল'বা। জাষ্ট এ মিনিট, ফিগাৰটো লৈ লৈছো। জাষ্ট হৈছে আমাৰ x আৰু y axis ললো আমি। এতিয়া কি কৈছে কোৱেশ্চনটো অলপমান হেৰি কৰি লৈছো, ৰাইট? Just a minute. Okay, now come to the question. So let the girl starts walking from O, 0 পৰা start কৰিছে বুলি ভাবিবা, ইয়াৰ পৰা start কৰিছে। So in the question it is given that a girl walks 4 kilometer towards west. So এটো তো north direction হয় আমি জানো, south লিখিয়ে দিবা লাগিলে, তুমি লিখি দিবা এটো north n বুলি লিখি দিবা, to south, এটো east, এটো west, লিখি দিবা west, north, east আৰু south এনেকৈ লিখি ললা। So let the girl starts walking from O, ওৰ পৰা কি কৰিছে তেওঁ 4 কিলোমিটাৰ towards west, westৰ পিনে 4 কিলোমিটাৰ যাব। so মই লৈ লৈছো মিনিট, westৰ পিনে তেওঁ 4 কিলোমিটাৰ যাব, তাৰ মানে ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি 4 কিলোমিটাৰ 4 কিলোমিটাৰ আহিছে, then stops হল। তাৰ পিছত কি কৰিছে আকৌ তাৰ পৰা 30 ডিগ্ৰী নৰ্থৰ লগত, তো নৰ্থৰ ডিৰেকশনটো মই ড্ৰয়িং কৰি লওঁ। নৰ্থৰ ডিৰেকশনটো অবভিয়াসলি এটো ধৰা নৰ্থৰ ডিৰেকশন, এই নৰ্থৰ ডিৰেকশনৰ লগত কি কৰিছে তেওঁ 30 ডিগ্ৰী নৰ্থৰ লগত 30 ডিগ্ৰী বনাই পেলাই তেওঁ আৰু কিমান কিলোমিটাৰ গৈছে 3 কিলোমিটাৰ। গতিকে এটোৰ লগত এপ্ৰক্সিমেটলি 30 ডিগ্ৰীটো মই এনেকৈ লৈছো, এপ্ৰক্সিমেটলি 30 ডিগ্ৰী এনেকৈ, আৰু এটো 3 কিলোমিটাৰ গৈছে, 3 কিলোমিটাৰ গৈছে। তো আল্টিমেটলি মোৰ কথাটো হ'ল যে starts from 0 পৰা ইয়ালৈকে আহিছে, এইখিনি 4 কিলোমিটাৰ, জাষ্ট শৰ্ট ফৰ্মত লিখি দিছো 4 কিলোমিটাৰ। এইটোতো 30 ডিগ্ৰী, কোৱেশ্চনটোত কৈ দিছে এইটো 30 ডিগ্ৰী দিস এংগেল, আৰু ও এটা হি ষ্টপ হৈছে আৰু এৰ পৰা আকৌ বিত গৈছে, এইটো ডিৰেকশনটো এনেকুৱা হ'ব, এইটো ডিৰেকশনটো এনেকুৱা, বি পইণ্টত আহিছে এণ্ড ষ্টপছ। এইটো কিন্তু 3 কিলোমিটাৰ, মন কৰিবা এইটো 3 kilometer. Now the question is, what is the displacement of the girl from the initial point to the terminal point? তার মানে এই ডিসটেন্সটো মোক উলিয়াব দিছে, ডিসপ্লেসমেন্ট কিন্তু মানে এজ এ ভেক্টৰ। তো সেইখিনি আমি ডিটাৰমাইন কৰিব লাগে, জইন কৰি লৈছো। So we need this direction, এইটো ডিৰেকশন OB ডিৰেকশনটো মোক লাগে। তো ফিগাৰটো ড্ৰয়িং কৰিবা তোমালোকে আৰু ৰাইটিংটো লিখিবা এনেকুৱা, let the girl starts walking from O. Okay, let the girl starts walking
working from O. Then she goes 4 kilometer west at key point of the A, and then she goes to 1 kilometer 3 kilometer east of north. So northৰ লগত 3 kilometer goes 3 kilometer, language to অলপ ভুল হৈছে, goes 3 kilometer 30 degree east of north, 30 degree east of north, and reaches at B আহি পালাম। এতিয়া আমাক লাগিব এই OB ডিৰেকশ্যনটো লাগিব। so therefore displacement OP মানে OB bar ইনিশিয়ালৰ পৰা টাৰ্মিনেল পইণ্টলৈকে, so it is taken as a vector হিচাপে OB bar is equal to কিমান হ'ব? OB bar is equal to OA bar plus AB bar, OA bar plus AB bar। so আমি লিখিলো this is simply OA bar plus AB bar, this OA bar plus AB bar as a vector। so this is implies OB2 আমার একটু ডিসপ্লেসমেন্ট থাকি যাব লেফট হ্যান্ড সাইডত is equal to OA bar, এই ডিস্টেন্সটো সব চাই লবা, OA ম্যাগনিটিউড হিসাবে হি হৈছে 4 কিলোমিটার, কিন্তু ডিরেকশন হিসাবে হেতু কি হ'ব তুমি অলপমান মন কৰিবা, এইটো ডিরেকশন কিন্তু ভেক্টর হিসাবে এইটো i cap ডিরেকশন আছে আৰু এইটোৰ j cap ডিরেকশন। তো ডিরেকশন হিসাবে হি -i cap, কিন্তু ম্যাগনিটিউড হিসাবে 4, তো এইটো আসলতে হ'ব -4i cap, তো -4i cap আমি ইয়াতে লিখি আছো -4i cap, so it is -4i cap তাৰপিছত প্লাস AB মানে কি আছে? AB এইটো অলপমান লক্ষ্য কৰিবা, this AB length AB, so for the vector AB there are two components along i cap and perpendicular to i cap, দুইটা কম্পোনেন্টস থাকিব। আচ্ছা এইটো এংগল যদি 30 ডিগ্ৰী আছে তেতিয়াহলে ইফালৰ এংগলটো কিমান আছে? এইটো নিশ্চয় 60 ডিগ্ৰী আছে, এইটো 30 হল মানে this angle is 60 degree। so what is the component of the vector AB in the direction of i cap? i cap or direction of AB এর component কি হ'ব? 3 cos 60, আৰু perpendicular direction কি হ'ব? 3 sin 60, মানে j cap or direction হ'ব 3 sin 60 আৰু i cap or direction হ'ব 3 cos 60। এটো তো আমি ফিজিক্সত পঢ়িছো ভালকে, নিশ্চয় গম পাইছো আমি। so 3 sin 60 cos 60 in the direction of i cap, so আমি লিখিলো ইয়াতে 3 cos 60 ডিগ্ৰী কোনটো ডিরেকশনত? i cap ডিরেকশন মানে x axis, so plus 3 sin 60 ডিগ্ৰী এটো কোন ডিরেকশনত? এটো হচ্ছে j cap ডিরেকশন মানে পারপেন্ডিকুলার টু i cap। তো এখানে সিম্পলিফাই করলে অ্যান্সারটা মোর পাই যাম is equal to -4i cap to as it is রয়ে গল plus 3 into cos 60 ভ্যালু হইছে জাস্ট হাফ i cap আৰু sin 60 ভ্যালু plus 3 into sin 60 is √3/2 j cap, and এই দুটা i cap জয়েন করে দিয়া, so it is -8 plus 3, so -5/2 i cap, and then plus 3√3/2 j cap।
So that is the solution for the question. Okay, so tar pisot ami sam next question to 3 number gol parameter 4 number. So if a bar is equal to b plus c, then is it true that mod a bar is equal to mod b bar plus mod c bar? It is true hoy neki? Obviously not true. Actual relation to ki eto ami janu je modulus of b bar plus c bar eto actually less than or equal to hoy mod b bar plus mod c bar. So actual relation to mod hobo nishoy a bar is less or equal to extra ke dibo lagbo. So eto actual answer to eto hobo lagise less than equal to hobo lagise. So ইয়াতে ইকুৱেল হলে কোলিনিয়াৰ হৈ যায়. তো এটো ট্ৰু হয় নেকি সদায় সেই কথাটো আমাক সুধিছে. সো অবভিয়াসলি দিস ইজ নট ট্ৰু. তো আমি লিখিম হেতু কথা, লিখিম যে ইট ইজ অবভিয়াসলি নট ট্ৰু. তো নাম্বার 4 সলিউশনটো মই লিখি আছো. if লিখিবা এনেকৈ if a bar is equal to b bar plus c bar, then mod a bar is equal to mod b bar plus mod c bar is not true. True no hoy. For example justification muk lagibo. So for example eta lagaba. So let a bar is equal to তুমি যিকোনো ভেক্টর এনি ভেক্টর লব পাৰিবা, একো প্রবলেম নাই যিকোনো. তো মই সিম্পলি লৈছো 2i ক্যাপ লৈছো, তে মাইনাস j ক্যাপ লৈছো আৰু ধৰা প্লাস 3k ক্যাপ লৈছো. এটো হৈছে আমাৰ a bar ভেক্টর. দেন b bar and c bar এই দুটা ভেক্টর তুমি অলপ সিনসিয়ারলি লিখিব লাগিব. এই দুটা ভেক্টর b bar আৰু c bar এনেকে লিখিব লাগিব যাতে এই রিলেশনটো স্যাটিসফাই কৰে. মানে a bar should be equal to b plus c. b আৰু c প্লাস কৰিলে যাতে এই কম্পোনেন্টস বিলাক মিলে. তো এটা কাম কৰো মই এটো b bar is equal to মই ধৰা 3i ক্যাপ দিছো, i ক্যাপ দিছো. তো টোটাল কিন্তু মোৰ টুৱাইস i ক্যাপ হ'ব লাগিব. সো c bar কম্পোনেন্টটো মই মাইনাস i ক্যাপ দিব লাগিব. অবভিয়াসলি এই দুটো প্লাস কৰিলে টুৱাইস i ক্যাপ হ'ব. তো ইয়াতে মাইনাস সে 2j ক্যাপে দিছো, মাইনাস 2j ক্যাপ দিছো. তেতিয়াহলে এইটো কম্পোনেন্টস কিমান লিখিব লাগিব? তো প্লাস j ক্যাপ লিখিব লাগিব. সাজ দ্যাট এই দুটো প্লাস কৰিলে মাইনাস j ক্যাপ হৈ যায়. তো সে প্লাস এবাৰ 3 হ'ব লাগিব. তো এটা কাম কৰো মই ইয়াতে 2i ক্যাপ লিখো, সরি 2k ক্যাপ লিখো. 3 হ'বলৈ হলে ইয়াতে মোৰ নিশ্চয় লাগিব k ক্যাপ. 3 হৈ যাব. মন কৰিবা এটো এই দুটো প্লাস কৰিলে 2i ক্যাপ, এই দুটো প্লাস কৰিলে মাইনাস j ক্যাপ, এই দুটো প্লাস কৰিলে 3k ক্যাপ. হ্যাঁ a ভেক্টর এনি ভেক্টর এটো যিকোনো এটা তোমাৰ মতে লিখি লবা. এন্ড b এন্ড c তুমি লিখোতে অলপমান সিনসিয়ার হবা যাতে এই কম্পোনেন্টস বিলাক প্লাস কৰিলে এটো লগত মিলি যায়. হ্যাঁ তো এই দুটাই লিখিব লাগিব বুলি কথা নাই, তুমি বেলেগ লিখিলেও হ'ব, একো প্ৰবলেম নাই. বুজি পাইছা নে? কিন্তু সাম কৰিলে যাতে এইখিনিৰ লগত এডজাস্ট হৈ যায়. তো তেনেকৈ ভেক্টর দুটা লিখিবা. ইটা তুমি অলপ মন কৰিবা যে মডুলাস a bar মানে মোৰ কিমান আহিব. therefore modulus a bar is equal to এটা সাবা root over of কিমান আহিব সাবা root over of 2 square is 4, then plus 1 square is 1, plus 3 square is 9. So 9 plus 1 10 14. So modulus a bar is equal to root 14. Then modulus b bar to saba modulus of b bar, it is again root over of 3 square is 9 plus 2 square is 4 plus 2 square is again 4. So 13 plus 4 17 root over 17 pound. Next c bar is equal to কি আহিব সা modulus c bar. So mod c bar is equal to, it is root over of this 1 square, actually minus 1 whole square is equal to 1, then again 1 square is 1, again 1 square is 1. Ultimately this is root 3. So clearly তুমি এতে ভালকে লক্ষ্য কৰিবা, clearly this modulus of a bar, this is not equal to modulus of b bar plus modulus of c bar. বুঝি পাইছা clearly? এই দুটো প্লাস করলে root 17 plus root 3 and it is obviously not is equal to root 14. Clear?
so that is the solution for the question. So যিকোনো example লিখিলে হ'ব, এটো আর তোমার মতে লিখিবা. So then the next question is find the value of x for which x into I cap plus j cap plus k cap is unit vector. So মই ইয়াতে answer to লিখি আছো, চাবা. I am writing the answer here. This should be unit vector. X or value লাগিব. So যেহেতুকে এটো unit vector হ'ব লাগিব, this question number দি লবা তুমি. Question number 5. Question number 5 তুমি দি লবা. 5. So obviously this should be an unit vector. Therefore we must have modulus of x into I cap plus j cap plus k cap. This should be is equal to 1. যেহেতু unit vector, so modulus নিশ্চয়কৈ 1 হ'ব লাগে. And that is implies mod of x into mod of I cap plus j cap plus k cap. এটো তো obviously লিখিব পাৰিম মই. This is also is equal to 1. That is implies mod x remaining same, and this part is root over of 1 square 1 plus again 1 then plus 1 is equal to 1. So mod of x is equal to 1 over root 3, and so x will be is equal to plus minus 1 over root 3, and that is the answer for the question. গতিকে আমি নেক্সট প্ৰবলেমটো চাম এতিয়া. নেক্সট প্ৰবলেমটো তুমি যদি অলপমান মন কৰা, so find a vector of magnitude 5. 5 magnitude vector এটা লাগিব আমাক, and parallel to the resultant of the vectors a bar eta b bar eta দুইটা ভেক্টর মুখ দি থোৱা আছে. দুইটা ভেক্টর মুখ দি থোৱা আছে. এতিয়া কোৱেশ্চনটো হৈছে যে এই ভেক্টৰ দুটা সাম কৰি পেলাই, মানে ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰ মিন সাম অফ দিস টু ভেক্টৰ. এই দুটা ভেক্টৰ সাম কৰি পেলাই যেটো নিউ ভেক্টৰ হ'ব, সেই নিউ ভেক্টৰটোৰ ডিৰেকশ্যনত থকা যেটো ভেক্টৰ আছে, সেই ভেক্টৰটোৰ 5 মেগনিটিউড উলিয়াব লাগে আমি. So আমি এটা কাম কৰিম ইয়াতে. First of all we should find a unit vector in the direction of the magnitude of a bar and b bar. a bar আৰু b bar ভেক্টৰৰ magnitude মানে sum প্লাস কৰিলে হৈ যাব তোমাৰ magnitude of a bar and b bar. তো a bar আৰু b বাৰৰ magnitudeৰ ডিৰেকশ্যনত এটা ইউনিট ভেক্টৰ মই ফাৰ্ষ্টত ডিটাৰমাইন কৰিম. ইউনিট ভেক্টৰ উলিয়াই পেলাই যেহেতুকে মোক 5 ইউনিটছৰ সুধিছে, তো তাক 5 প্ৰডাক্ট কৰি দিলেই 5 ইউনিট ভেক্টৰ হৈ যাব. So first we should find the vector along a bar plus b bar, মানে resultant vector to মোৰ প্ৰথম লাগিব. তো সেই কাৰণে মই প্ৰথমে লিখি লিছো the resultant solution to লিখিবা number 6. The resultant vector of a bar and b bar. a bar আৰু b bar vector যেটো resultant vector is a bar plus b bar obviously. আৰু সেই দুটা প্লাস কৰিলে মই একবাৰতে লিখিছো. তো 2 plus 1 3 I cap. তোমালোকে পৰীক্ষাত লিখিবা কিন্তু I মানে a খিনি plus b খিনি লিখিবা. So then 3 minus 2 is only j cap, then minus k plus k cancel. So 3 I cap plus j cap. এটো হৈছে আমাৰ a bar plus b bar mean resultant vector. এতিয়া এটোৰ ডিৰেকশ্যনত ফাৰ্ষ্টত মই কি কৰিম, এটা ইউনিট ভেক্টৰ কলাম, আৰু সেই ইউনিট ভেক্টৰৰ যেহেতু মোক 5 ম্যাগনিটিউডৰ লাগিব, কোৱেশ্চনটোত কৈছে 5 ম্যাগনিটিউড. সো ফাৰ্স্ট ফাইন্ড ইউনিট ভেক্টৰ দেন মাল্টিপ্লাই বাই 5 হৈ যাব মোৰ 5 ইউনিট ভেক্টৰ. সো therefore the unit vector in the direction of a bar plus b bar is এটো কি হ'ব তেতিয়ালে simply a bar plus b bar divided by modulus of a bar plus b bar. এটো তো আমি সকলোৱে জানো, যিকোনো ইউনিট ভেক্টৰ ডিটাৰমাইন কৰিবলৈ হলে হেতু ভেক্টৰক আমি মডুলাস দি ডিভাইড কৰি দিলে হৈ গল. সো অলৰেডি a bar plus b bar আমাৰ ডিটাৰমাইন কৰি থোৱা আছে. সো দিস ইজ ইকুৱেল টু is simply 3 I cap plus j cap, a bar plus b bar, then divided by modulus of this one is obviously root over of 3 square মানে 9 plus 1 square is 1 মানে 10.
ultimately the vector is 3 by 10 I cap, then plus 1 by not 10 only, sorry, 3 by root 10, 3 by root 10, 3 by root 10 I cap and 1 by root 10 j cap, 1 by root 10 j cap. Etu hoise unit vector in the direction of the magnitude of the resultant of the given vectors. Ite muk lagibo kintu etu 5 unit vectors. Therefore the required vector of magnitude 5 likhile hobo. Therefore the required vector of magnitude 5 equals to 5 into this vector 3 over root 10 I cap, then plus 1 by root 10 j cap, and that is equal to, actually this is 15 hoy gol, so 15 by root over 10 I cap, then plus 5 by root over 10 j cap. So answer to ইয়াতে থলো হই যায়, কিন্তু রেশনালাইজ করে দিবা, ডিনোমিনেটর টু রেশনালাইজ করে দিবা, মানে root 10 এটা ইনটু করে দিয়া ইয়াতে। তো root 10 ইনটু করলে নিউমারেটর হবে 15 into root 10 by 10, আলটিমেটলি 15 10 5 এদিকে ক্যান্সেল করলে 3 root 10 divided by 2 এই হইছে I cap, and plus ইয়াতে root 10 এটা ইনটু করে দিবা, তো root 10 by 2 simply root over 10 by 2 j cap রেশনালাইজ করে দিছো খালি, বেলেগ একো নাই। বুঝি পাইছা নিশ্চয়? So that is the answer for the question. এবার আমি নেক্সট কোয়েশ্চন টু সাম। সেভেন নাম্বার প্রবলেম টু, a bar is equal to this, b bar is equal to this, c bar is equal to this. Find a unit vector parallel to twice a bar minus b bar plus 3c bar. তো ফার্স্টত মই সেই ভেক্টরটো ডিটারমাইন কৰিম। তো লিখিবা এনেকুৱাকে, we have twice a minus b plus 3c, twice a bar we have বুলি লিখিবা, we have 7 number answer, huh? We have twice a bar minus b bar plus 3c bar minus b bar plus 3c bar is equal to twice of a bar vector to cancel চাইলবা, এবার I cap plus j cap plus k cap, so it is I cap plus j cap plus k cap, then minus b bar vector to saba, it is 2i minus j plus 3k, is simply 2i minus j plus 3k, aru k cap vector to saba, sorry k cap noy c bar vector to, so I minus 2j plus k plus 3 into I minus 2j plus k plus এটো হইছে আমার ভেক্টর। তো এইখিনি কমপ্লিট করো। দিস ইজ ইমপ্লাইজ টুয়াইস অফ a bar minus b bar plus 3c bar is equal to, so this is 2i cap minus 2i cap is cancelled, plus 3i cap to রয়ে যাব মোর, is simply 3i cap, then 2j cap plus j cap হয়ে গেল তোমার 3j cap, 3j cap আর minus 6j cap is minus 3j cap, then 2i cap sorry 2k cap minus 3k cap whole minus k cap আর plus 3k cap, minus k cap plus 3k cap is plus 2k cap, verify করিবা 2 cancel, তো 3i cap তাতে 2 plus 1 is 3 minus 6 is minus 3, then 2 minus 3 is minus 1 plus 3 is plus 2k cap. So this is your a bar minus b bar plus 3c bar. তো আমার কোশ্চেনটো কি সুধিছিলে, ফাইন্ড এ ইউনিট ভেক্টর প্যারালাল টু দিস ভেক্টর। তো এই ভেক্টরটো তো মই অলরেডি পালো, এতিয়া ইউনিট ভেক্টর প্যারালাল টু দিস, therefore the unit vector
parallel to twice a bar minus b bar plus 3c bar is equal to hetu ki hobo just vector itself nijoke lobo lagibo etu ami jano and it should be divided by the modulus of the vector mod of twice a bar minus b bar plus 3c bar. So after this তুমি value to use kora yate, so this is equal to a2 mane ki mane ase a2 3i likhilo moi 3i cap then minus 3j cap then plus 2k cap, this is the numerator and whole term divided by here modulus 2, it is simply root over of 3 square is 9 plus again 3 square is 9 plus 2 square is 4, so ultimately 9 18 22 is equal to 3 by root over 22 I cap minus 3 by root over 22 j cap plus 2 by root over 22 k cap. So you can leave the answer here. The answer to is a2. So next time is sum 7 number complete hole. Number 8 question. Show that the points this and this are collinear and find the ratio in which b divides ac. So first আমি collinear show করিম, আমি এই তিনটা পয়েন্টসর পজিশন ভেক্টর প্রথমে ইউজ করিম বা লিখিলাম. So in the answer part you write, the answer part is just write the position vectors, short form of লিখছি the position vectors of a b c are respectively লিখি যাব একবার a within bracket কি কি আহিব চাবা ইয়াতে 1 minus 2 minus 8, so position vector will be I cap minus 2j cap minus 8k cap. This is the position vector of a. Then position vector of b is b of 5 I cap j cap absent and minus 2 k cap, and position vector of c is obviously 11 I cap then plus 3 j cap then plus 7 k cap. So these are the position vectors of the points a b and c. So collinear check করার কারণে আমি কি করিম ab bar and bc bar এনেকে উলিয়াইলাম, তেতিয়া হলে আমি গম পাম যে if this two vectors ab and bc are parallel or not. যদি parallel হয় আমি লগে লগে কব পাৰিম they are also collinear, because parallel and collinear concept in vector are same, এটা তোমালোকে জানা. So now but therefore বলি লিখলে হল therefore the vector ab bar this is equal to position vector of b minus position vector of a. So 5 I cap minus I cap is 4 I cap পালো মই, then j cap is absent minus 2 plus হয়ে যাব 2 j cap then minus 2 k cap plus 8 k cap, so it will ultimately plus 6 k cap আহি যাব, minus 2 plus 8 is plus 6. ইয়াতে ab bar আমি পাই গলো, তেনেকে তুমি bc bar to determine করো. bc bar is equal to then position vector of c minus position vector of b, so 11 minus 5 is 6 I cap then 3j is absent, so simply 3j cap then 7 minus plus, so plus 3 7 plus 3 7 plus 2 is 9 k cap. So now ইয়ার পিছত তুমি either start from ab bar or start from bc bar. আমি এটা কনসেপ্ট জানো যে if a bar is equal to some lambda into b bar, then we see that a bar and b bar are collinear or parallel. It is our actual concept. So you can start with this vector or you can start with this vector. গতিকে আমি এটাৰ পৰাই কৰি যাম is implies you see ab bar is remaining same in the left hand side is equal to, তুমি ইয়াতে এনেকুৱা টার্ম এটা কমন লব লাগিব যাতে ভিতৰখিনি মানে ভিতৰৰ টার্মস যেটো আহিব হেতু যাতে bc bar ভেক্টৰ হয়. তো ইয়াতে 2 মই এটা কমন ললো, 2 কমন ললে এটো 2 1 3 এনেকুৱা হল, তো বাই 3 এটা লগাই দিলে নিশ্চয় মোৰ হ'ব
6i cap plus 3j cap plus 9k cap তাই লবছন একবার ঠিক আছে না নাই এই যে 3 2 times over 2 into 2 4 3 3 cancel 2j cap and 3 times over 3 into 2 is 6k cap. Okay, so this is implies it's obvious that AB bar is equal to some 2 by 3 BC bar. So this is the value of lambda, and it shows that AB bar and BC bar are collinear. So you write here, it shows that AB bar is vector and BC bar is vector are collinear. তার মানে এনেকুৱা this is a vector AB bar to AB bar vector to BC bar vector এই পয়েন্ট আছে this is BC bar vector. So AB bar and BC bar collinear, so obviously the points A, B and C are also collinear. So therefore the points A, B, C are also collinear. So collinear. So this is the first part of the solution. আৰু collinear যে হৈছে এই তিনটা collinear যে হৈছে এতিয়া এই B পয়েন্টটোৱে এই AC কি ৰেশিওত ডিভিজন কৰিছে মানে what is AB is to BC এটো মোক দিছে তো সেইটো ইয়াৰ পৰাই কৰিব পাৰিম মই এটোৰ পৰাই. So therefore now 1 implies just modulus লগাই দিবা modulus of AB bar is equal to constant is remaining same 2 by 3 into modulus of BC bar, but this will give us AB is equal to 2 by 3 into BC. So it is as like this, it is AB by BC is equal to 2 by 3. So therefore AB is to BC equals 2 is to 3. তার মানে B point is dividing AC in the ratio 2 is to 3. Therefore B divides AC in the ratio 2 is to 3. That is the solution. AB is to BC equal to 2 is to 3 হলে তো এটার ডিভিশন ইন্টারনাল ডিভিশন হয়েছে কিন্তু এটা পজিটিভ ওলাইছে মানে ইন্টারনাল ডিভিশন. সো দ্যাট ইজ দ্য আনসার. আচ্ছা তাৰপিছত আমি চাম কি আছে. কোয়েশ্চন আছিল 8. Then we go to the question number 9. So the question number 9 is find the position vector of a point R which divides the line joining the points P and Q whose position vectors are this and this externally in the ratio 1:2. Also show that P is the midpoint of the line segment RQ. So P to RQ midpoint থাকিব লাগে তো obviously তুমি অলপমান মন কৰি চাবা মই ফিগাৰটো আঁকি দিছো এটালে বুজাত অলপ সুবিধা হ'ব. So you have two points, দুটা points আছে P and Q. এটো point P এনেকৈ দুটা points. So this is your point P say a point to mode P আছে, this point is P and its position vector is given as twice A bar plus B bar eto muk d to us, and this point is say Q, its position vector is given as A bar minus 3 B bar ekhini muk d to আছে. এতিয়া কৈছে যে find the position vector of a point which divides PQ in the ratio 1:2 externally আৰু লগতে P2 RQ ৰ মিড পইণ্ট হ'ব লাগে তো R2 নিশ্চয় এইটো সাইডত থাকিব লাগিব নহলে P2 মিড পইণ্ট হোৱাৰ চান্স নাই. তো
Therefore, you should find the position vector of that point which divides this PQ in the ratio what 1:2 external division. So নিশ্চয় RQ point to more to Q point to more নিশ্চয় কৈ এইটো সাইডত থাকিবই লাগিব বুজি পাইছেনে কথাটো আৰু মিড পইণ্ট হ'ব বুলি প্ৰুভে কৰিব দিছে তো মই সেই কাৰণে এইটো মিড পইণ্ট হিচাপে লৈছো মিড পইণ্ট so this point is R this point is R আৰু ইয়াৰ পজিশন ভেক্টৰ মোক ডিটাৰমাইন কৰিব দিছে বাট this point R is dividing PQ in the ratio 1:2 externally. This is external division. So external division মনত আছে নিশ্চয় original formula to original to কি আছিল m a bar minus n b bar divided by m minus n এনেকুৱা আছিল original formula to গতিকে আমি সেইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম আমি সেইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম দেই okay so you see the position directly লিখিব পাৰিবা ফিগাৰটো লাগিলে দিয়ে দিবা পৰীক্ষা the position vector of R is equal to so 1:2 ratio it is 1:2 ratio so 1 into position vector of this Q point or position তার মানে কিমান a bar minus 3 b bar then minus 2 into position vector of P 2 a bar plus b bar divided by m minus n hobo jate 1 minus 2 so this is equal to this is a bar minus 4 a bar so it will have minus 3 a bar then minus 3 b bar minus 2 b bar is minus 5 b bar divided by minus 1 so finally moi ki palo finally minus is cancelled here is simply 3 a bar plus 5 b bar so this is the position vector of R and it is the first answer to prothom answer to R position vector to moi pai golo kiman thrice a bar plus 5 b bar now to show that this P point is midpoint of RQ second question to so directly likhile hol therefore thus the mid position vector of the midpoint of RQ is equal to so midpoint উলিওৱাটো একদম ইজি midpoint উলিয়াবলৈ হলে কি হ'ব লাগিব this R position vector plus Q position vector by 2 so R position vector তো মোৰ আছে হেতু ইউজ কৰিলো আমি this is equal to R position vector is 3 a bar plus 5 b bar this is position vector of R then plus position vector of Q mean a bar minus 3 b bar divided by 2 midpoint hole divided by 2 simple ekebare so now you calculate it is equal to 3 a bar plus a bar is 4 a bar by 2 is 2 a bar then 5 b bar minus 3 b bar is 2 b bar by 2 is only b bar now verify whether this position vector is the position vector of P or not etu P er position vector hoy na nohoy tumi check kori soa egato salai gom paba P position vector is 2 a bar plus b bar and we obtained 2 a bar plus b bar so therefore ইয়াত লিখি দিলে হল is equal to position vector of P therefore P is the midpoint of RQ that is the solution of the question
So next আমি sum number goal. We have the question 10. Two adjacent sides of a parallelogram are this and this. Find the unit vector parallel to its diagonal. So আমি এটা parallelogram ইয়াতে পাম এনেকৈ এটা parallelogram আছে আমাৰ চাবা এইটো you have a parallelogram like this এনে ধৰণৰ এটা parallelogram আছে. So in this parallelogram you have the diagonal like this. Like this. Okay, so this is the diagonal of the parallelogram. Now you see, if the two adjacent sides, one adjacent side means this side and this side, say this side is representing by a bar vector and this side is representing by b bar vector. A bar vector is this one, moi likhim answer ot likhim aro, and b bar is this vector. এই দুটো ভেক্টর আমি ইউজ কৰিলো ডিপ্লাই, দেন ফাইন্ড দ্য ইউনিট ভেক্টর প্যারালাল টু ইটস ডায়াগোনাল. ইয়াৰ ডায়াগোনালৰ মানে এইটো ভেক্টৰ কিমান হ'ব? Simple, by addition of parallelogram rule of addition, this diagonal will be simply a bar plus b bar. মানে diagonal to a bar plus b bar কৰিলে যি হয় হেতুই হৈছে diagonal to. So আমি ডাইৰেক্টলি লিখিম আনসাৰটো ইয়াতে সলিউশন. So let the two adjacent sides the two adjacent sides are a bar is equal to, প্রথমটো লৈ লবা, it is simply 2i cap minus 4j cap then plus 5k cap. ফিগাৰটো কম্পালসৰি নহয় কিন্তু এটা জাস্ট মই বুজোৱাৰ কাৰণে লিখিছো. And b bar is equal to, take the second one, it is simply I cap minus 2j cap then minus 3k cap. These are the two adjacent sides. Therefore the diagonal is equal to simply a bar plus b bar, and that is equal to a bar plus b bar ki আহিব এটা প্লাস কৰিলে 3i cap, very simple, then minus 6j cap and then plus 2k cap. This is your diagonal a bar plus b bar. So question to ki asile, the two this find the unit vector parallel to its diagonal. So এইটোৰ ডিৰেকশনত এতিয়া unit vector to লাগে. So therefore the unit vector parallel to its diagonal is equal to, language to likhiba, therefore the unit vector parallel to its diagonal is equal to, তো ইউনিট ভেক্টর ডায়াগোনালৰ ডাইরেকশন হৈছে a bar plus b bar, তো তাৰে ডিরেকশনৰ ইউনিট ভেক্টৰ পাবলৈ হলে that vector মানে a bar plus b bar divided by the modulus of the vector itself, mean mod of a bar plus, and this is equal to a bar plus b bar is already here, 3i cap, I am writing here 3i cap minus 6j cap then plus 2k cap. This is your a bar plus b bar, then modulus of this is simply root over of 3 square is 9, 6 square is 36 and 2 square is 4, and it is equal to 36, 40, 49 means 7, root over of 49 means 7. So it is simply 3 by 7 I cap then minus 6 by 7 j cap then plus 2 by 7 k cap is the answer of the first question.
এইটো আমি পালোঁ এবাৰ সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো মোক কি সুধিছে চাবা একবাৰ সেকেন্ড কোৱেশ্চনটোত মোক সুধিছে ইন দ্য সেকেন্ড কোৱেশ্চন ইউ সি also find the area of the rectangle rectangle area মোক লাগে এতিয়া তো সেইটো কেনেকৈ পাম আমি এটো তো আমি অলৰেডি জানো a cross b আৰু মডুলাস ললে এৰিয়াটো আহি যায় rectangle হলে ডাইরেক্ট মডুলাস অফ a cross b মানে adjacent সাইডৰ ক্রস প্রডাক্টৰ মডুলাস আৰু যদি ট্রায়াঙ্গল কয় তেতিয়াহলে হাফ অফ মডুলাস a cross b তো আমি প্রথমে a cross b টো ডিটারমাইন কৰিলো again a cross b is equal to write you here again a bar cross b bar is equal to determinant of I cap j cap k cap and then write the components of a bar components কেটা লেখা কি আসলে the components of a bar are 2 minus 4 5 right here 2 minus 4 5 2 minus 4 5 then write the components of b bar what are the components of b bar you see components of b bar are 1 minus 2 minus 3 it is 1 minus 2 minus 3 is 1 minus 2 minus 3 and just expand it is equal to क्या है सोसन the coefficient of I cap is minus 12 minus noise plus 12 plus 10 is 22 I cap simply 22 I cap then j cap negative থাকিব লাগে j cap এইখিনি আৰু এইখিনি গল তোমাৰ আহিল minus 6 minus 5 is minus 11 ultimately this is plus 11 j cap then k cap this and this gone so it is minus 4 plus 4 হৈ যাব তো ultimately k cap is absent here so finally we get here 11 is common then we can write it is 2 I cap plus j cap 2 I cap plus j cap this is a cross b but we need the area therefore the area of the parallelogram is equal to it is simply modulus of the cross product of adjacent sides a cross b and that is equal to a to a cross b result তুমি ইয়াতে লাগিলে a cross b to লিখি থব পাৰা a bar cross b bar so here modulus to 11 is a solid number remaining same into root over of this one 2 square is 4 and plus 1 square is 1 so it is simply 11 root 5 square units 11 root 5 square units বুঝি পাইছা নিশ্চয় so after this you write the next question this is the next question show that the direction cosines of a vector equally inclined to the axis ox oy oz are 1 by root 3 1 by root 3 1 by root 3 এনেকুৱা কোৱেশ্চন এটা কৰিছিলা তুমি ডাইৰেকশন কোসাইন্স কেটি উলিয়াব দিছে একদম ফার্স্ট চ্যাপ্টারতে আছিল এনেকুৱা কোৱেশ্চন এটা তো তুমি ভেক্টৰটো লৈ লোৱা show that the direction cosines of a vector equally inclined to this so let the vector be একেবারে সিম্পল let the vector be a bar is equal to vector to যেহেতুকে ডাইরেকশন কোসাইনৰ কথা কৈছে গতিকে ইউনিট ভেক্টৰ হ'ব নিশ্চয় তো a bar is equal to এটো cos alpha I cap then plus cos beta j cap then plus cos gamma k cap এটো কিন্তু ইয়াতে আলফা ইজ ইকুয়াল টু বিটা ইকুয়াল টু গামা তিনটাই সেম এটা আমি পিছত লিখিম আবু তো উই নো লিখিবা উই নো cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma it is equal to 1
কিন্তু ইয়াতে আলফা ইজ ইকুয়াল টু বিটা ইকুয়াল টু গামা, তো এটুও কস স্কোয়ার আলফা কস স্কোয়ার আলফা কস স্কোয়ার আলফা, সো ইট ইজ সিম্পলি 3 cos square alpha is equal to 1. সাইডত তুমি লিখিবা since alpha equals to beta equals to gamma, এই তিনটা ইকুয়াল হওয়ার কারণে এটো হল। so this is implies cos square alpha is equal to 1/3, then cos alpha is equal to plus minus 1/√3. প্লাছ মাইনাছ টু দিব নালাগিব হা, কুৱেশ্যনটো পজিটিভ ডিৰেকশ্যনৰ কথা কৈছে, মই দেখাই আছোঁ তোমালোকক। ইটছ জাষ্ট 1/√3. ইন দ্য কুৱেশ্যন ইউ চি দ্য ভেক্টৰ মেকিং এংগল উইথ OX OY OZ, মানে পজিটিভ ডিৰেকশ্যনৰ লগত। তো কছ আলফা ইজ ইকুৱেল টু এইটো হ'ল, তেতিয়াহ'লে কছ বিটা কিমান হ'ব? দেয়াৰফৰ কছ বিটা ইজ অলছ' cos beta it is also 1/√3, and cos gamma will also be is equal to 1/√3. so therefore the direction cosines of the vector equally inclined to OX OY OZ are equally inclined to OX OY OZ are, তো তিনটা কি পালো মই 1/√3 1/√3 and তিনটাই 1/√3. so that is the solution of the question. The next question, let a bar is equal to this, b bar is equal to this, and c bar is equal to this. Find a vector d bar which is perpendicular to both a bar and b bar, and c dot d is equal to 15. Very important question. So ইয়াতে মোক এটা এনেকুৱা ভেক্টৰ মোক ডিটাৰমাইন কৰিব দিছে d bar, যেটো নেকি a আৰু b দুটাৰ পারপেন্ডিকুলার। তুমি মন কৰিবা, কিন্তু এটা d bar ভেক্টৰটো তুমি পাহৰিয়া যোৱাচোন। এনে যদি তোমাক মই কোৱেশ্চনটো খুদু যে if a bar and b bar are two vectors, দুইটা ভেক্টরস আছে, what is the vector perpendicular to both a bar and b bar? a আর b দুটার পারপেন্ডিকুলার ভেক্টরটো কি? সিম্পলি a bar ক্রস b bar, হয় না কথাটো? আমি এটা জানো, তো জানো যে a bar ক্রস b bar, this vector is perpendicular to both a bar and b bar. আৰু যেটো আমাৰ d bar ভেক্টর ডিটারমাইন কৰিব দিছে, this is also perpendicular to a bar and b bar. so এইটো যদি a bar ভেক্টর, এইটো যদি b bar ভেক্টর, দুটারে পারপেন্ডিকুলার, এটো হইছে a ক্রস b, তো আমি অলরেডি জানো দিস ইজ a ক্রস b, আর d2 এই দুটার পারপেন্ডিকুলার, তো d ইজ অলসো পারপেন্ডিকুলার টু a ক্রস b, তার মানে d ভেক্টর ইজ প্যারালাল টু a ক্রস b. so this concept is to be used here. ইয়াতে মই এই কনসেপ্ট ইউজ বুজি পালানে? তো আমি এনেকে লিখিম since, লিখিম আনসারটো since a cross b is perpendicular to both a bar and b bar, therefore this d bar vector is parallel to a bar cross b bar. obviously it hobo. so since d bar and a cross b এই দুটা যেহেতু প্যারালাল ভেক্টর, এটা তোমালোকে জানা যে a bar আর b bar যদি প্যারালাল ভেক্টর হয়, তাহলে ইহঁতৰ রিলেশনটো কি? the relation is a bar is equal to lambda b bar, এটো আমি জানো। so ঠিক তেনেকৈ ইয়াতেও d and a cross b are parallel vectors, so therefore we can write this d bar vector will be is equal to some lambda into a cross b. এটোত মার্কিং কৰিবা 1 আৰু লিখি দিবা lambda is a scalar, এটা স্কেলার নাম্বার। তো এটা কন্ডিশন তো আমি পালো। এক মিনিট, একটু নাম্বারিং টু এটুত নিদিবা হ্যাঁ, মই দি আছো, সিম্পলিফাই কৰিলাম। lambda is a scalar, এটা থাকিল আমার। now this is implies d bar is equal to, this is implies d bar is equal to lambda is remaining same, then a cross b we can find in this way, I cap
then j cap, then k cap. What are the components of A? A components black ki ase sailo ekbar. The components of A are 1 4 2. So I write here 1 4 2. Here 1 4 2. Then components of B, B kini sailo ba. This is 3 minus 2 7. 3 minus 2 7. So I write here 3 minus 2 and 7. Expand the determinant. This is d bar, not d bar. So this is implies d bar is equal to lambda whole into I cap logot ki aise asun to jabo. So 28 plus 4 is simply 32 I cap. Then j cap to negative ahibo. J cap etu aru etu cancel. So it is 7 minus 6 is only j cap. Then k cap, this and this gone. So it is minus 2 minus 12 minus 14 k cap, minus 14 k cap. So ইয়াতে তুমি মার্কিং করে দিয়া 1. এগেইন আরো একটা কন্ডিশন তোমাক দিছে, এগেইন a বার ডট d বার এটু 15 দিয়া আছে 15. So this is implies a bar is a bar, sorry, a bar is what? A bar is I think a plus j plus k, not I plus, sorry, not a bar alone. No, c dot d is equal to 50. Sorry, really very sorry, it is c dot d, not it. C dot d, you write here c bar dot d bar is equal to 15 and write the value of c bar. What is value of c bar? C bar was, you see here, C bar is 2i minus j plus 4k. 2i minus j plus 4k. We write 2i minus j plus 4k. This is C bar. Dot D bar is this one. Lambda scalar, gotike lambda to front ote likhibo pariba. Dot this 32 I cap minus j cap minus 14k is equal to 15. So this is implies lambda is already here. Complete the dot product. So 2 into 32 is 64 minus 1 plus 1. 4 into minus 14 is minus 56 is equal to 15, and this is implies 64 65 minus 56, this is 9. It is simply 9 lambda is equal to 15. So lambda is equal to 5 by 3. Now use this value of lambda in equation number 1. So therefore 1 implies, so therefore 1 implies d bar is equal to it is 5 by 3 whole into 32 I cap, then minus j cap, then minus 14 k cap, and this is the solution of the question. নিশ্চয় গম পাইছা কোয়েশ্চনটো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আছে, ভালকে চাবা ফাইনাল পরীক্ষার কারণে। ওকে, সো নেক্সট কোয়েশ্চনটো চাম আমি নাম্বার 13. The scalar product of the vector I cap plus j cap plus k cap with a unit vector along the sum of the vectors this and this is equal to 1. So আমি এই দুটো ভেক্টরের সামটো আগতে ডিটারমাইন করিলাম। তো সাম অফ দ্য ভেক্টরসটো আমি লিখিলাম, লিখিবাই না কোয়াকে the sum of the given vectors, solution to the sum of the given vectors हम तो कोई दिया a bar is equal to this, b bar is equal to this, and a bar is equal to 2i 4j minus 2i cap plus 4j cap 5 k cap, and
b bar is equal চাই লোৱা lambda I cap plus 2j cap plus 3k cap lambda I cap plus j cap plus 3k cap so এই দুটাৰ সামটো উলিয়াই লম is a plus b is equal to a bar plus b bar is equal to 2 plus lambda I cap then 4 plus 1 is 5j cap minus 5 plus 3 minus 2k cap. This is a bar plus b bar. एक मिनट रबाचোন देखवा जे पाइছো 2j cap আছে 2 আছে দেই 2j cap lambda I plus 2j plus 3 I plus 2 so এটো এটা কাম কৰিম 6 হ'ব এটো so finally আমি কি পালো 2 plus lambda I cap plus 6j cap আৰু minus 2k cap okay এটো হৈছে আমাৰ a bar plus b bar question to কি আছিল question to আছিল যে scalar product of this vector a vector scalar product কাৰ লগত sum of these two vectors or direction থকা unit vector লগত with a unit vector along the sum of the vectors this and this গতিকে sum of the vectors তো আমি অলরেডি পালো এটো পালো এটো ডিরেকশন দিটা ইউনিট ভেক্টর তো মোক লাগিব so therefore the unit vector in the direction of a bar plus b bar is so unit vector পাবলৈ হলে a bar plus b bar itself divided by modulus of a bar plus b bar তো আমি জানো so that is equal to a bar plus b bar to কি আছে so is 2 plus lambda I cap লিখি লব ইয়াতে 2 plus lambda then I cap plus 6j cap minus 2k cap whole terms divided by modulus ললে কি আহিব root over of 2 plus lambda square plus this 6 square and plus minus 2 square actually so 2 square লিখিছো মই so ultimately this is equal to 2 plus lambda I cap then plus 6j cap and minus 2k cap whole terms divided by root over of this 2 plus lambda whole square 6 square 36 plus 4 40 it is simply 40 now by question এই যেটো ভেক্টর মই পালো এইটো ভেক্টৰৰ ডট প্ৰডাক্ট কাৰ লগত লব লাগিব I cap plus j cap plus k cap এইটো আৰু এইটো ভেক্টৰৰ ডট প্ৰডাক্ট ইকুয়াল টু 1 কোৱেশ্চনটোত কৈছে the scalar product of this scalar product mean dot product so এইটো ভেক্টৰৰ ডট প্ৰডাক্ট কাৰ লগত ইউনিট ভেক্টৰ along the sum of these two vector এই দুটা ভেক্টৰৰ সামৰ ডিৰেকশনত থকা ইউনিট ভেক্টৰৰ লগত ইয়াৰে ডট প্ৰডাক্ট ইকুয়াল টু 1 so what is the value of lambda এতিয়া আমি by question লিখিম তো by question এটো নালাগে বাৰু you write here by question I cap plus j cap plus k cap whole dot this vector numerator is 2 plus lambda I cap and plus 6 j cap minus 2 k cap whole terms divided by simply root over of 2 plus lambda square then plus 40 this dot product is equal to 1 as per the given question now complete the dot to complete kora ইয়াৰ পৰা lambda value to মোক লাগে so that is implies so coefficient of I আৰু ইয়াতে হৈছে এটো so 1 into 2 plus lambda is
2 plus lambda itself, then 1 into 6 is 6 only, then 1 into minus 2 is minus 2 only, divided by, this is root over of 2 plus lambda square and plus 40. This is equal to 1 only. This is implies, so lambda 2 and 2, this positive negative cancel, so lambda plus 6 is the left hand side, lambda plus, sorry, this is lambda plus 6 in the left hand side is equal to, this is cross product here, this root over of 2 plus lambda whole square then plus 40. लिखेगा को ना स्क्वायर कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज लैम्डा प्लस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 40. जस्ट सिंप्लीफाई इट, होल स्क्वायर ब्रेकअप कर दिया आई जाब आंसर. सो दिस इज इम्प्लाइज अल्टीमेटली दिस इज लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा प्लस 36 in the left hand side is equal to 4 plus 4 lambda plus lambda square equals to 40. So this positive lambda square is cancelled here, is implies 12 lambda minus 4 lambda will give us only 8 lambda on the right hand side. 40 minus 36 is 4 plus 4 is 8 only, so we have lambda is equal to just 1. That is the answer, lambda is equal to 1. So the next question is 14 number. So if A bar, B bar, C bar are mutually perpendicular vectors of equal magnitudes, show that the vector this is equally inclined to A bar, B bar and C bar. So it was an important question. এতে চাবা যে A bar, B bar, C bar এইবিলাক তিনিটাৰে কি ম্যাগনিটিউড বিলাক ইকুৱেল. তো আমি হেতু আগতে লিখিলাম যে let this modulus A bar is equal to modulus of B bar is equal to modulus of C bar. এই তিনিটাৰ ইকুৱেল ম্যাগনিটিউড আৰু হেতু ইজ ইকুৱেল টু সে ল্যাম্ডা লৈছো, সবকেইটা ইকুৱেল ল্যাম্ডা. তাৰপিছত কৈছে যে show that the vector this is equally inclined to this. এটা দুইটা ভেক্টৰৰ মাজৰ এংগলটো যদি মোক লাগে এখিনি পাহৰি যাব পাৰো যে A bar আৰু B bar এই দুটা ভেক্টৰৰ মাজৰ এংগলটো তুমি ডিটাৰমাইন কৰিব খুজিছা. তেতিয়াহ'লে ফৰ্মুলাটো কি আছিলে, is cos theta is equal to নিউমাৰেটৰ আছিলে A dot B and divided by mod A mod B, হয় না এইটো, আৰু ইয়াতে মডুলাসটো দিব পাৰি ফৰ একিউট এংগল, মই কৈছিলো কথাখিনি. সো এইটো হৈছে ফৰ্মুলা ফৰ ফাইন্ডিং দ্য এংগল বিটুইন টু ভেক্টৰ্স. তো এতিয়া মোক শো কৰিব দিছে যে A bar ভেক্টৰ আৰু A plus B plus C এই দুটাৰ মাজৰ এংগল, B bar ভেক্টৰ আৰু A plus B plus C এই দুটাৰ মাজৰ এংগল, C bar ভেক্টৰ আৰু A plus B plus C এই দুটাৰ মাজৰ এংগল. এই এংগলটো যিমান হ'ব এইটোৰো এংগল একেই হ'ব, এইটোৰো এংগল একেই হ'ব বুলি প্ৰুভ কৰিব লাগে. এংগল বিটুইন A and this is equal to angle between B bar and this is equal to angle between C bar and এটো হৈছে আমাৰ কোৱেশ্চনটো. আচ্ছা, যদি এংগল মই উলিয়াব লাগে তেতিয়াহ'লে মোক কি লাগিব, যি দুটা ভেক্টৰৰ মাজৰ এংগল লাগিব সেই ভেক্টৰ দুটাৰ মডুলাছটোৰ মোৰ দৰকাৰ আছে. ইয়াতে চাবা A আৰু B ৰ মাজৰ এংগল লাগে, তেতিয়াহ'লে mod A mod B দৰকাৰ পৰি যায় মোৰ. তো এইবাৰ মোক A bar and A bar plus B bar plus C বাৰৰ এংগলটো লাগে, তাৰ মানে মোৰ মডুলাছ A bar লাগিব, সেইটোতো অলৰেডি ল্যাম্ডা লোৱা হৈছে. এটা কাম কৰোঁ, মই ল্যাম্ডাৰ হলনি পি লেটাৰ লৈ লওঁ, ল্যাম্ডাটো অলপ দেখ অড হেন হয়, পি লৈছোঁ আমি. ওকে, সো আমাৰ কাম হৈছে mod A mod B mod C সেই তিনিটাটো অলৰেডি আছে, মোৰ খালি mod of A plus B plus C এইটো উলিয়াই ল'ব লাগিব. তো সেইটো কৰাৰ কাৰণে তুমি কি কৰিবা, নাও যদি মডুলাছ লাগে তেতিয়াহ'লে মই স্কুৱেৰ উলিয়াম এনেকুৱাকৈ. mod of A plus B plus C bar square is equal to, simply it can be written as A plus B plus C dot A plus B bar plus C bar.
এটু নিশ্চয় লিখিব পাৰি ঠিক আছে সো দিস ইজ ইমপ্লাইজ লেফট হ্যান্ড সাইড টু এজ ইট ইজ ৰাখি দিয়া a bar plus b bar plus c bar square is equal to এটু জেনারেল হোল স্কয়ার লিখিব পাৰিবা কিন্তু কথাটো একে কাৰণ mod a square is equal to এটু তো অলৰেডি জানাই তোমালোকে mod of a bar square is equal to simply a square লিখিব পাৰি এটু সেই কনসেপ্টত তুমি লিখিব পাৰি তো এটু ইকুয়াল টু আলটিমেটলি কিমান আহিব mod a square মানে a bar plus b bar plus c bar whole square হেনেকে ভাবিলেই হল so it is simply mod a square আহিব কাৰণ a dot a তাৰপিছত a dot b 0 হ'ব কাৰণ they are mutually perpendicular unit vectors so a dot b 0 আহিব a dot c 0 আহিব perpendicular unit vectors sorry perpendicular vector যদি হয় তেতিয়াহলে তাহাতৰ ডট প্ৰডাক্ট 0 হয় আমি জানো so a dot a is mod a square a dot b is 0 a dot c is also 0 b dot a is also 0 b dot b is mod a square and b dot c is 0 again c dot a 0 c dot b 0 and c dot c is mod c square so এবাৰ হৈছে ইকুৱেল ম্যাগনিটিউড তো a to p p p লিখিব পাৰিম this is simply p square then p square then p square so ultimately আমি দেখা পালো implies and write this is implies mod of a bar plus b bar plus c bar this whole square is equal to 3 times of a square and what is the modulus of the vector it is simply mod a bar plus b bar plus c bar it is only is equal to root 3 p do not take the plus minus sign because modulus cannot be negative so mod to মই পাই গলো so এইবার আমি লিখিম say let theta 1 theta 2 theta 3 এবার অ্যাঙ্গেলস কেটা মই লইলাম let theta 1 theta 2 theta 3 are the angles made by a bar b bar c bar with a bar plus b bar plus c bar respectively তার মানে a bar আৰু এটোৰ মাজৰ এংগল থিটা 1 b bar আৰু এটোৰ মাজৰ এংগল থিটা 2 c bar আৰু এটোৰ মাজৰ এংগল টু থিটা 3 so therefore cos theta 1 is equal to cos theta 1 মানে কাৰ কাৰ মাজৰ এংগল a bar আৰু a2 so ইয়াত আহিব a bar dot এই ভেক্টৰ দুটাৰ ডট প্ৰডাক্ট থাকে নিউমাৰেটৰত as per the theory যাৰ যাৰ মাজৰ এংগল লাগে সেই দুটাৰ ডট প্ৰডাক্ট ডিভাইডেড বাই সেই দুটা ভেক্টৰৰ মডুলাস এক্সট্ৰা so this is mod a bar plus b bar plus c bar so this is implies cos of theta 1 is equal to sabayate cos of theta 1 is equal to ki ahibo a dot a this is mod a square mod of a bar square then a dot b will be 0 because a and b are perpendicular vectors as per the question a dot c is also perpendicular mutually perpendicular so that is also 0 divided by mod a bar remaining same mod a bar plus b bar plus c bar it আমি ইউজ কৰিলো so that is implies cos of theta 1 is equal to mod a মানে p লোৱা আছিল আমাৰ this is p square only divided by this is p only and this is root 3p আমি উলিয়াই থৈছিলো so p square cancel we get only cos theta 1 is equal to 1 by root 3 so what about theta 1 is equal to cos inverse of right theta 1 is equal to cos inverse of 1 by root 3 আমি acute angle to use কৰিছো দেই কাৰণ t square to positive নিশ্চয় হ'ব so this is cos theta 1 sorry theta 1 মানে a bar আৰু a bar plus b bar plus c bar ৰ মাজৰ এংগলটো হৈছে এটো
Similarly, বাকিটো তুমি নিলিখিলে হ'ব, ডাইৰেক্ট লিখিলে হ'ল। Similarly, we can show that. Similarly, we can show that. We can show that. আমি কি দেখাব পাৰো? Theta 2. This is also is equal to. এটো নিশ্চয় একে আহিব, তুমি খালি as usual processত কৰি যাবা। And theta 3. This is also is equal to cos inverse of 1/√3. আৰু তিনিটা angles equal হৈছে নিশ্চয় হ'ব। So you can just write. So therefore theta 1 is equal to theta 2 is equal to theta 3. Hence proved. Equal hobo lage boli koisile. Okay, so the next one. Silence kimanta. So prove that this is equal to this if and only if A, B are perpendicular vectors. So if and only দুইটা side আছে, so very simple question. About হয়ে যাব solution. So start with the left hand side. Sorry, first তুমি এনেকে কাম কৰিবা if and only if তো। So first let us consider A bar is perpendicular B bar. So মই কি prove কৰিব লাগিব? মই prove কৰিব লাগিব যে this is equal to this. So therefore A bar plus B bar whole dot A bar plus B bar is equal to A bar dot A bar is mod A bar square. A bar dot B bar is 0 because they are perpendicular. That লাগিলে লিখিয়ে থব পাৰা। So A dot B is equal to 0. So A dot B is 0. Then B dot A একবার লাগিলে লিখি লব পাৰা। A dot B then plus B dot A then plus B dot B মানে ultimately mod B square. So this is equal to mod A square plus this is 0, this is also 0, and it is mod B bar square is the right hand side. The first part is proved. Then second part, you should take this is true then to show that A and B are perpendicular. So you write conversely let A bar plus B bar whole dot A bar plus B bar is equal to mod of A bar square plus mod of B bar square. So to show that A perpendicular B. So I need to just imply kori left hand side expansion kori dia. It is again mod A bar square then plus A dot B then plus B dot A then plus mod B bar square is equal to right hand side is mod A bar square plus mod B bar square. Then from both sides the common terms are get cancelled. This term cancel with this term cancel with this, and also we know that A dot B is equal to B dot A, so we can directly write 2 times of A dot B is equal to 0. So that is implies A bar dot B bar is equal to 0, and which will show that A bar is perpendicular to B bar because dot product 0 hol mane vector duta perpendicular. So hence proved. Next question to see. If theta is the angle between the vectors A bar and B bar, then A bar dot B bar is greater or equal to 0. Tanu dot product greater than 0 হবলে হলে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টত থাকিব লাগিব, cos θ এর ভ্যালুটো ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টত থাকিব লাগিব। সো টু থিওরির কোয়েশ্চন आंसर to simply B number hobo, equal to 0 hobo paribo to, so only B number. So if A bar and B bar are two unit vectors and theta is the angle between them, A or B duota unit vector, theta tahatar major angle, then A bar plus B bar is a unit vector if, so io unit vector hobo lagibo, তেতিয়া হলে theta to ki মান hobo hetu lage amak. So you write the answer in this way.
17 number. Since a bar comma b bar are unit vectors, therefore modulus a bar value kiman, modulus b bar value, both of them are equal to 1 because they are unit vector. আৰু লগতে theta to হৈছে হিহঁতৰ মাজৰ angle, এটা লিখি লব পৰা, and theta is the angle between, and theta is the angle between a bar and b bar. ঠিক আছে, এবার সেকেন্ড কোশ্চেন নাও a bar plus b bar এটো ইউনিট ভেক্টর হব লাগিব, is to be a unit vector, ইও এটা ইউনিট ভেক্টর হব লাগিব। so therefore its modulus is to also be equal to 1, এটো তো 1 হব লাগিব। তো modulus 1 মানে ultimately whole square তো 1 ই হব। this implies mod of a bar plus b bar, this is also is equal to 1, और whole square 1 মানে actually এটো কি a bar plus b bar dot a bar plus b is equal to 1, so ultimately কি পালো, expand যদি কৰো এটো মই ডাইরেক্ট whole square to break up কৰিব পাৰিবা দেই, এটো অসুবিধা একো নাই। so it can be written in this way, a bar plus b bar whole square is equal to 1, so ইয়াৰ পৰা ডাইরেক্ট এটো লাইন লিখিলো প্রবলেম নাই। so this is implies you can write this mod of a square plus 2 times of a bar dot b bar, then plus mod of b bar square is equal to 1. As well it is given that a bar and b bar are unit vectors, so this is 1 plus 2 times of a bar dot b bar, and plus b bar is also unit vector, is also equal to 1. Then you see from both sides 1 and 1 get cancelled, so we have only implies 2 times of a bar dot b bar, it is simply is equal to minus 1, so a bar dot b bar is equal to minus 1 by 2, and a bar and b bar is expanded to expand kori dia, so this is implies modulus of a bar then modulus of b bar then cos of angle between the vectors is theta given in the question is equal to ইয়াতে মই minus cos of half value to kiman pi by 3, so this is implies এইবিলাক unit vectors asile, so values are 1, so it is only cos theta is equal to minus cos theta, mean it should be second quadrant, so that means cos of pi minus pi by 3, and that is implies cos theta is equal to cos of 2 pi by 3, and that is implies theta is equal to 2 pi by 3 only, so that is the answer. Option number কোনটো correct hobo saba, 2 pi by 3, this option is correct, number D, this is correct. So our 17 number page to something. So question number 18, you see the value of ইয়াতে অলপ প্ৰিন্টত প্ৰবলেম হৈ আছে, এটো ক্ৰস হ'ব, ইয়াতে প্লাস j dot I cross k plus k dot I cross j, so simple একেবারে 18 number answer to saba I dot I cap dot j cross k plus j dot cross I cross k plus k dot then I cross, this is okay, so just write the values is equal to I cap dot,
J cross K এই কন্টিনিউয়াস সিস্টেমটো চাব মনত কৰিবা নিশ্চয় এইটো I দেন ইয়াতে J cap দেন এন্টি ক্লকৱাইজ হ'ব লাগিব এইটো K cap তো আমাৰ কি আছে J cross K mean I so ইয়াতে হল I cap plus J cap dot I cross K this is I cross K anti clockwise er pora clockwise hol to etu minus J yes J cap plus K cap dot I cross J this I cross J is K cap simply K cap so I cross I is I dot I is 1 minus is here J dot J is also 1 plus K dot K is also 1 positive negative 1 is cancelled is equal to 1 so the answer is C. Number 19 you see if theta be the angle between any two vectors a bar and b bar এই দুটা ভেক্টৰৰ মাজৰ এংগলটো থিটা আৰু ডট প্ৰডাক্ট ইকুয়াল টু ক্ৰস প্ৰডাক্ট দেন the value of theta is simple question so a dot b is equal to a cross b তারপর স্টার্ট কৰিব লাগিব নেক্সট কোৱেশ্চনটো here next solution to here a dot b is equal to a cross b I think modulus is given there থাকিব লাগে yes so this mod is equal to this mod this is implies etu hobo titale mod a mod b dot product so it is cos theta only is equal to mod a mod b then sin theta n cap eta thake kintu n cap or modulus to thakibo to hetu 1 hoy jay likhibor dorkar nai so this is implies ebilak non zero vectors cancel hoy gol so we have only cos theta is equal to sin theta so we can write tan theta equals to 1 and so theta will be is equal to simply pi by 4 that is the answer misailwa pi by 4 to asena 9 this is the option number so we finish this class here and in the next class I will take some extra questions of vectors so till then thank you very much.